Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tanggal 23 Februari pengajian ba'da maghrib, halaqah ba'da maghrib, insyaallah malam ini akan khatam Al-Qur'annya. Untuk itu kami mengundang Bapak dan seluruh rekan-rekan berkumpul. Mudah-mudahan acara ini mendapat rahmat dari Allah yang Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Al-Amanah, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 013. Sebenarnya beliau ini juga adalah sebagai anggota di sini, tapi karena kepadatan acara beliau hadir waktu-waktu tertentu, dan malam ini kami ucapkan terima kasih Bapak bisa berkenan hadir. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ridwan, Bapak Ustadz Saprijal, mohon maaf kalau salah menyebut nama karena kurang begitu akrab. Yang kami hormati Bapak Ustadz Yasir Bustamin, mohon maaf sekali lagi. Atas izin Pak Ketua, yaitu Pak Haji Wartono, saya ditunjuk hari ini untuk memimpin acara kita ini. Mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan, kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Acara pada malam ini semacam pertama pembukaan tadi, kedua acara khataman nanti akan dipimpin oleh Pak Haji Ridwan, kemudian diteruskan dengan doa, kemudian sambutan dari Ketua DMI Pak Haji Khairuddin Al-Amanah, kemudian ada putu-putu Pak, karena memang disiapkan ini ada kameranya. Kemudian yang terakhir ramah tamah. Sebelum sampai ke acara itu, kami perlu sampaikan bahwa halaqah ini sudah melaksanakan khataman 10 kali. Jadi 22 Mei 2016 pertama, yang kedua 22 Desember 2016, yang ketiga 23 Mei 2017, yang keempat Juni 2018, yang kelima 7 November 2018, kemudian yang keenam 15 Maret 2019, yang ketujuh 26 September 2019, yang ke-8 26 Februari 2020, yang ke-9 9 September 2001, alhamdulillah malam ini 23 Desember 2022. Yang ke-10. Demikian barangkali. Anggota ini sekarang ini tinggal 7 Pak. Karena kebetulan dari rekannya Pak RW, staf Pak RW yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama adalah Pak Heryono Yusuf, yang kita kenal dengan Pak Charlie. Yang kedua adalah Pak Susilo. Pak Susilo, Pak almarhum juga, Blok A. Kemudian yang sakit adalah Pak Kris. Kedua Pak Gampang. Ketiga Pak Yudi Sarino. Dan yang keempat dalam keadaan sakit-sakit tapi masih bisa Jumatan adalah Pak Herman. Kami manggilnya di sana Herman Saren Sudiro. Pada metinju itu kan Pak ya. Asrap jadi masih dalam sakit. Kemudian ada anggota, kalau kami bilang anggota kehormatan juga boleh, tapi anggota juga tetap. Beliau ini Pak Amrun
di sini pagi juga ikut, kemudian ada jamaah beliau juga. Walaupun sekali-sekali alhamdulillah hadir malam ini. Yang kedua barangkali ucapan terima kasih kami kepada pada Bapak seluruhnya. Kami disupport dengan harta, disupport dengan tenaga dan pikiran sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih ini pertama kami sampaikan kepada Pak Ketua sendiri, Ketua DMI dan Pak Ketua RW yang berkenan membantu kami. Ketua DKM Al-Amanah, mohon maaf. Dewan Masjid ya, Ketua DKM. Mudah-mudahan ada yang baru, Mbak. Ada calon? Belum kan? Bapak Ibu sekalian, barangkali itulah yang pengantar pada malam ini kami sampaikan. Namun sekali lagi, barangkali ada kekurangan dalam rangka kami melaksanakan ini. Kami mohon maaf atas kepercayaan Pak Ketua tadi menyampaikan ini. Jadi kita masuki acara berikutnya adalah acara khataman yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ridwan sekaligus doa. Setelah itu nanti kalau Bapak tugaskan kepada senior yang lain, kami tidak campur itu dan itu terserah kepada Bapak. Demikian, mohon maaf dan kita lanjutkan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Birida illa biniyatika wa tami kulli sabwa ma'muma ila hadiyatir rasul. وجه سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وللبيت الكريم وبجاه الفاتح رجال أبي بكر وعمر عثمان رضي الله تعالى عنهم وبجاه إمام سيدنا محمد بن شافعي ملك الحمد لله جل وسلم وقوله وبجاه جميع الأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمسلمين وجميع الملائكة المقربين نتكشفهم بالرحمة والمغفرة ويعطي درجاتنا في الجنة ويحفظنا بجائهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفع حالك في المدن الآخرة. اللهم ينور قلوبنا بالقرآن بكل حرف من حروف القرآن بكل كلمة من كلمة القرآن بكل أنزل القرآن بكل سورة من سور القرآن بسم الله بقوة الله برحمة الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسير أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوض حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا وارحمنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا ربنا يا مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء بعم القرآن رحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالآلف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوبة وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وزكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالسين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وضرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجادا وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقو أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وثبت شمولنا وشتب شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على الدين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن
وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kan sambutan dari Pak Ketua, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Halaqah Tadarusan Perpustakaan Bapak Wartono, Pak Haji Rosid, dan anggota lainnya. Yang saya hormati juga para Ustadz, Ustadz Ridwan, Ustadz Yasir, Ustadz Safrizal, dan tidak lupa pula yang saya hormati Bapak RW 013 dan jamaah halaqah perpustakaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita telah dapat menyelesaikan hataman yang ke-10 ya Pak ya. Subhanallah, ini bukan main, dari sejak tahun 2016 ya sudah dilaksanakan. Terima kasih sekali nih Pak Wartono dan kawan-kawan. Atas nama DKM tentunya mengucapkan banyak terima kasih, jazakallah khairan katsiran ya atas terselenggaranya pengajian yang diadakan di Halaqah Perpustakaan ini. Dan kemudian tentunya tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya tentunya semoga mendapat sahabatul ujma di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak sekalian, pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas tersenggalanya pengajian ini, halaqah-halaqah yang diadakan oleh teman-teman sekalian. Sebagaimana diketahui, kita juga ba'da subuh itu banyak juga menyelenggarakan halaqah ya. Terutama sekali, saya pikir ini yang halaqah perpustakaan termasuk yang ba'da subuh itu anggotanya ya. Hampir semuanya kayaknya ikut sana. Dan kemarin setelah mendapat kabar dari Pak Ali dan Pak Haji Rosid, saya pikir yang ba'da subuh itu yang sudah hataman. Ya, sekaligus di sini. Ternyata lain lagi ya. Subhanallah, bukan main ini. Semangatnya tinggi, teman-teman sekalian. Dan juga tentunya kepada teman-teman yang lain yang ikut halaqah di Haji Nasrun ya, yang juga mengadakan
musyawarah, jamaah tabligh, juga kami juga mengucapkan terima kasih dan sampaikan pada teman-teman bahwa ini adalah salah satu upaya kita di dalam rangka kita memakmurkan masjid. Ya. Jadi setiap ada waktu senggang kita isi dengan pengajian-pengajian sampai menunggu saat isyraq pada waktu subuh. Karena itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kegiatan ibadah. Yes. Maghrib juga demikian sampai dengan isya. Kemudian kita ketahui pula bahwa banyak fadilahnya untuk yang membaca Al-Quran itu. Kemarin saya dapat ilmu tuh dari Ustadz Safrijal pada saat Asbabul Nuzul ya. Kita memang siapkan waktu kurang lebih 10 menit setelah kita baca Al-Quran, setelah darusan untuk ada sedikit membahas apa yang kita baca gitu. Nah, saya juga berharap nanti di halaqah yang lainnya juga mengikuti acara itu. Tapi saya dengar juga sudah mulai ya tajwidnya ya. Ya sudah mulai dibahas. Itu untuk meningkatkan kualitas ya dari tadarusan kita. Ilmunya apa? Ya, setiap kita habis sholat membaca surat apa namanya? Surat bukan Yasin. Yasin udah itu ayat kursi itu kita diperpanjang usia kita sampai dengan sholat berikutnya. Jadi sampai kalau kita ingat terus dan insya Allah kondisi kesehatan kita juga dijaga gitu. Nah itu salah satunya. Jadi banyak fadilah-fadilah kita membaca Al-Quran. Kemudian juga membaca surat Al-Muluk kalau mau tidur ya. Itu insya Allah nanti surah-surah dari ayat-ayat Al-Quran itu akan menjaga kita di dalam hijab kubur ya. Artinya di dalam rangka kita bebas dari siksa kubur. Kira-kira itu. Jadi banyak fadilah-fadilahnya kita baca Quran itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang kita baca. Ya, tentunya terkandung juga situ untuk kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Dan apa yang dibacakan tadi, doa-doanya itu banyak sekali ya. Bukan main, subhanallah. Kita kalau harus kita resapi itu, mungkin kita tidak akan meninggalkan untuk membaca Al-Quran setiap saat, setiap detik. Ya, karena bukan main hikmahnya itu. Dan benar-benar kita rasakan juga ya. Ya, minimal kita ada target lah. Umpamanya tidak 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz. Ya Pak Ali ya. Kalau Pak Ali udah 2 juz ya 1 hari. Jadi ada target gitu. Kan kita, apalagi macam kita nih pensiunan nih Pak RW. Waktunya banyak gitu ya. Setelah sholat duha bisa kita lanjutkan kita baca setelah baca di masjid. Itulah ya yang kami terus berharap kepada Bapak sekalian tingkatkan kualitasnya ya tajwidnya, terus kemudian bacaan-bacaannya yang diperdalam. Kalau kita sering membaca, saya juga awal-awalnya demikian Pak, baca masih gagap-gagap gitu. Apalagi waktu baru pensiun tuh, baru selesai pensiun ikut tadrusan dengan Pak Hasan Ismail tuh waktu itu. Habis Ramadan itu, habis kita sholat taraweh, ikut pengajian, ya masih gagap-gagap lah, walaupun kita pernah baca Quran, tapi istilahnya masih meraba-raba juga, karena udah lama kita tinggalin, sejak dinas. Itu Pak. Jadi gitu Pak Ustadz, ya. Jadi karena kita sering ikut, jadi akhirnya ya Allah memberi jalan kita untuk bisa lebih ini lagi untuk membaca. Kalau sering kita baca, insya Allah lancar. Dan bahkan kalau hafal sih mungkin ya kita udah tua begini, ingatannya beda dengan anak-anak muda. Macam Ustaz Yasir, Safrijal, itu beda lah. Hafalnya hari ini, besoknya udah lupa gitu. Kalau nggak diulang-ulang. Nah itu, oleh karenanya saya tentunya juga berharap berwasiat pada diri sendiri gitu dan juga kepada bapak-bapak sekalian untuk terus kita
membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ya, mendawamkannya, kemudian mengamalkannya. Saya salut tuh dengan Pak Rohim, Pak. Terus terang saja, ya, Pak Rohim itu sejak COVID, ya, dia nggak pernah ninggalin itu tuh, hanya membaca Al-Quran tuh, ya, dari mulai maghrib sampai isya, terus kemudian subuh sampai isrok, sama artinya tuh beliau tuh dibaca, bukan main, subhanallah itu Bapak tuh, ya, saya salut bener, ya, walaupun dia sendiri ya, tapi insya Allah itu lebih meresap lagi. Nah, setelah itu tentunya kita amalkan, kan? Kita amalkan. Jangan hanya dibaca saja, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hikmahnya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu. Kemudian kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak di dalam rangka pembangunan menara nih, Pak. Jadi alhamdulillah menara kita sudah jadi, dan dari donasi-donasi yang ada, ya Pak RW ya, kita laporkan juga. Sementara laporan lagi dibuat secara keseluruhan, tapi yang ke DKI, yang separuh, yang bantuan DKI itu udah dilaporin semua sejak akhir Desember itu. Tapi ini kita masih membangun hornblock gitu. Alhamdulillah untuk menara itu bahkan surplus 7 juta gitu, alhamdulillah. Cuma ini ternyata biaya pembangunan hornblock itu sampai 31 juta ya. 26 ditambah 5 itu yang buat ininya pinggirannya. 26 kita borongin gitu. Karena ini sudah mulai 2 hari ini dikerjakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, seminggu lagi kelar. Setelah dihitung-hitung oleh Pak Teguh, ternyata masih kurang 13 juta lagi kita. Itu ada catatannya, baru saya terima di meja saya tuh. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya partisipasi dari bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bisa terlaksana dan kita bisa penuhi ya pembuatan hornblock, bukan pembuatan, artinya pemasangan hornblock itu yang nanti bisa kita pasang sesuai dengan, dan bahkan ada rencana juga untuk bikin awning ya, bikin awning. Jadi donasinya, donaturnya sudah ada sebagian gitu yang mau bantu sebagian dananya itu. Insya Allah lah kita pelan-pelan kita benahi masjid kita ini, karena kita punya misi ya, di samping idaroh, imarah juga ri'iyah. Ri'iyah itu artinya bangunan masjidnya dan perlengkapannya, termasuk nanti membuat kubah mungkin ya, insya Allah habis lebaran lah kita pikirin lagi ya Ustadz ya. Ya kita bikin kubah, karena katanya kubahnya itu udah cukup lama, dari sejak masjid ini ada nih kubahnya nggak ganti-ganti katanya, bahkan udah miring katanya gitu. Ya mudah-mudahan juga itu bisa kita realisasikan dengan bantuan donasi dan bantuan doa dari bapak-bapak sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ya lanjut terus ya, kita laksanakan tugas kita sepanjang kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk kita mendapatkan ya atau melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kita gitu. Dan juga baik ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah yang kita laksanakan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, diharapkan pula ya terakhir yang tentunya mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dan keselamatan. Ini di bulan Rajab ini doa masih dimakbul nih kalau kita berdoa. Ada waktu-waktu yang istilahnya mustajab ya, doa kita diijabah kalau kita benar-benar melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal kita mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Wartono dan anggota Pak Haji Rashid dan semuanya. Semoga jamaah kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya dan keluarga, dan kita dapat menjalankan ibadah dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak Haji Ahmad Sulaiman untuk mengambil beberapa momen. Ya, setelah itu nanti rame-rame, kemudian aturannya terserah kepada Bapak, kami tinggal manut aja gitu. Dan terakhir nanti adalah acara ramah tamah. Sebelumnya tentunya kami pembawa acara yang malam ini dipercayakan oleh Pak Ketua. Dan mudah-mudahan setelah ini kita akan lanjut, bahkan andai kata sampai ke bulan Ramadan nanti tidak bisa hatam, kita akan bagi per orang supaya bisa hatam. Begitu rencananya tadi oleh Pak Ketua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Yang paling bagus. Memuja Allah, bersujudlah semuanya kepada Allah. Tak ada berbandingmu Allah, keagungan kebesaran dirimu Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta.